luto na. Oh. Yan lang. Oh, awa na oh. Yan oh. Oh. Umula. May hindi tumulo. Oh. Ano? Ate na magdadala, baka mabubupa yan. Hindi umulan. Si ate na, sige katak-tak yan dyan. Patay na yung nanay mo. Makipag-meeting pa yun sa sinyo. Ano lang kiko. Hindi naman ito sinira baboy. May bangos pa ba? Wala. Ah, Wala, kasi dinakash naman ng bangus eh. Madami. kasi ano yun. Bisita na tayo. May kutsi na rito. Tabi-tabi lang tayo. May kutsi na tayo. Oh. Oh. Sarap. Yan, birthday ni Monica. Ni Monique. Yan, oh. Salamat sa mga sponsor. Sa nagbigay ng sponsor, oh. Nasa, pinadala na. Nakuha na natin. Nandun na ang cake na 2. 2 kilo, 4 na kilong pork chop yun, mga katambay, oh. Oh. Babangi tayo, sinugba. Sa Bisaya ay sinugba. Yan, sinugba. May naluto na tayo mga katambay, oh. Pork chop. Mga 3 kilo ito, 3 kilo. Sa dami. Oh, yan, oh. 3 kilo yan. Kaya tara, tapos natin ang pag-iihaw. Pay-pay. Oh. Mamaya ay magbubudol pa tayo, mga katambay. Nabili, hindi pa nalating yung bangus. Malaki. Ano. Pepe lang, ihaw lang, ihaw. Harap, oh. Oh, ito na. Titikman na natin, oh. Titikman natin, oh. Oh, titikman natin. So. Okay. Okay. Sarap. Okay. Naluluto na mga kalamay. Ang oras ay alas 10 na. Sa mga 1 oras na tayo magugudol na. Dadating na yung bangus, dadating na.
Mikos na. Yan, pamikos-mikos. Yan, o, mikos-mikos. Para maluto agad. O. Yan, o. Sige, bye-bye. Pamikos-mikos. Mikos-mikos. Yan, naluto na mga katambay. Mikos-mikos. Ayan, o. Maluluto na, o. Ayan, o. Shout out, Miko Akiki. Parintix, shout out. Sararap, Parintix. Kay sa Maritime. Sa Maritime, shout out. Sa Maritime. Okay. Okay kayo. Shout out. Yan. Kay Kunyang ako, shout out, oh. Model fight, Kunyang. Kunyang ako, shout out. Shout out. Yan, oh. Boss G, shout out. Kay Chris followers, shout out. Chris followers. Kay Jus Yang Usi, shout out. Yan. Kay Maring Dana, shout out. Yan, shout out. Maring Dana. Chararaut. Yan, nainit na, umulan, unang minute, may kinakasal sa langit. Yan, oh. Pag nainit na ulan, may kinakasal daw sa langit. Yan, sabi-sabi ng matatandang sinauna. Yan. Sarap, maluluto na ang ating sinugba. Sinugba sa Bicol, sa Bisaya, sinugba. Yan, oh. Tapos na ang ating sinugba, maluluto na. Bangos na lang ang ating lulutuin. Mikos-mikos ulit, mikos-mikos. Oh, mikos-mikos. Yan. Sa Bisaya lang yan, mikos-mikos. Oh, yan, mikos-mikos. Shout out. Ramsel TV, yan. Shout out. Ramsel TV. At kay Adventure TV, yan. Baka naman may pinto na. Yan. Tama pang ihaw dito. Kahit tulingan. Yan. Yan kasagaran lang yung mga 2 kiluhan. Yan. Mikos-mikos na uli yan, mikos-mikos. Mikos-mikos. Chris MTV, shout out. Yan. Kay Mamsi Ganira, yan. Mamsi,
Budol Fight, Kamer. Budol Fight in Quezon Province. Shout out, Ma'am C. Yanira. Shout out. Kaya pa natin. Nakakadalawang kilo pa lang tayong sinugbaw. Yan, may 1 kilo pa. 1 kilo pa ng sinugbaw. Ano? Ka-4 na kilong bangus. Yan. Malalaki yun, mga 4 na piraso lang yun na bangus. 1 kilo ang isa, mga tambay. Oh. Dali lang yan. Pamikos-mikos lang ang pag-iihaw. Yan. Susugba natin sa puya, pamikos-mikos.